bumili ka dito sa may Pinson. Tapos tayo na kayo ba? Tara guys, let's go. Let's go. Oh my God. Pick up. Hey ma'am, DC. DC? Sige sir, pasahin na ako sir. Ang kapana niya sir? HCC. Ha? HCC. So, mabalik si Ma'am Daisy. Ma'am Daisy. Kay Ma'am Daisy. Sa HCC. Ako? HSC? Sige sir, akin na. Dalawang Q, band na. Opo. Lagi na kala sa Sir Mel. Pero simple address ma'am na ano, para sa expertus. Wala. Yun lang. Sige sir, pa-wait na lang ako Okay. sir. Thank you. Muna tayo. Alright guys. Muna tayo dito. Puro mga chemical dito guys. Alright, hanggang dito na lang. See you next vlog guys.